Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi. Okay, so kita akan masuk hari ini kepada chapter 3 which is force. Okay, so apa yang awak akan belajar dalam chapter 3 ni adalah first is a definition of force, second type of force, and then kita akan tengok kepada Newton's law, and lastly is static equilibrium under concurrent force. Alright. Okay, so apa yang awak ingat tentang force? Okay, so force ni adalah satu is a push or pull exert on an object. Means that kalau kita tolak ataupun kita tarik sesuatu barang, dia akan melibatkan dengan satu force, ataupun bahasa Melayu ni kita panggil sebagai daya. Okay, so force ni adalah satu vektor quantity. Kenapa vector quantity? Sebabnya dia mempunyai magnitude dan direction. So kalau kita nak tolak kotak kan, tentulah ada satu magnitude yang kita gunakan daripada badan kita, betul tak? Maksudnya ada satu daya yang kita kenakan, sama ada daya itu kecil ataupun besar, bergantung kepada kotak yang kita nak tolak. Mungkin kalau kotak tu besar, daya yang kita kenakan adalah besar. Okay, and then apabila kotak tu kecil, kita hanya memerlukan sedikit force sahaja. Okay, and then direction. Okay, so kalau kita menolak pun, kita ada arah mana kita nak tolak kotak tersebut, betul? Okay, sama ada kita nak tolak dia ke depan, ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan. So it have the direction. So that's why force ni adalah salah satu vektor quantity. Dia mempunyai force, dia mempunyai magnitude dan juga dia mempunyai direction. Okay, so what is the unit of force? So force, the unit for force is Newton, R, kg, ms, negative 2. How we get the kg, ms, negative 2? So still ingat tak? Force is equal to mass times dengan acceleration. Mass, unit for mass is kg, unit for acceleration is ms, negative 2. So the SI unit for force is kg ms negative 2 or Newton. Okay, so force also can cause an object to accelerate or change in velocity. Alright, another one. Okay, an object at rest need a force to get it moving. A moving object need a force to change its velocity. Means that sesuatu objek yang dalam stationary, dia memerlukan force untuk dia bergerak. Dan apabila objek itu telah bergerak, dia memerlukan force juga lagi untuk dia merubahkan hala laju. Maksudnya daripada slow kepada fast. Alright. So, and then the magnitude of a force can be measured using a spring scale. Alright, so the magnitude of force. So, kalau kita ada satu kotak and then kita attachkan spring scale. Okay, so kita boleh measure the magnitude ataupun value bagi force tersebut. Okay. Okay, ingat lagi tak type of force? We have 4 type of force, which is gravitational force, normal force, frictional force, and tensional force. Okay, first we look at the gravitational force. Okay, so gravitational force is the force with which the gravity pulls downward upon it. Okay, so kalau kita berdiri ataupun kita melompat, ada satu objek yang mempunyai mass, dia mesti ada satu gravitational force. Arah gravitational force ni mestilah sentiasa ke bawah. Maksudnya dia terbalik ataupun bertentangan dengan dia adalah arah ke bawah, iaitu gravitational force. Okay, so we measure the gravitational force by using weight. Okay, weight is the force exerted on the object by gravity. So W is equal to mg, which is M is the mass and G ni adalah mass and D is the value of gravity, 9.81. Betul? Okay, so we can get the value of
weight. So and then mass kita measure di dalam kilogram. Okay, so sama tak weight dengan mass? So weight dan mass adalah tak sama. So yang ni saya pernah tanya masa kita punya first lecture. Okay, so mass ni dia bukan weight. Okay, so arah bagi weight adalah sentiasa directly downward from the object. So if we have one box, okay, on the surface, and then this is the value of direction of weight. Okay, and the second one is the normal force. Okay, normal force ni adalah satu force which is a reaction force exerted by a surface. Okay, so dia punya direction mestilah sentiasa perpendicular dengan surface of object. So for example, we have an object here, which is object ni dekat atas floor. Okay, where's the normal force? So normal force must be perpendicular to the surface. So this is our surface. Okay, so perpendicular dia mestilah ke atas. This is normal force. Boleh ke dia ke bawah? Tak boleh. So force yang ke bawah itu kita panggil dia sebagai weight or gravitational force. Another one force yang kita ada adalah frictional force, which is frictional force ni ataupun bahasa Melayunya adalah daya geseran. Okay, so dia defines as a force that resists the motion of one surface relative to another with which it is in contact. Okay, so dia adalah satu force yang bertentangan dengan satu lagi force which is dia adalah opposite daripada force yang menariknya lah, ataupun okay, dia mestilah berada di permukaan contact ataupun di surface. Okay, for example, kita ada satu kotak di surface and then kita ada force ke kanan, betul? Okay, so kita mesti ada satu frictional force yang ke kiri. Dia tak boleh sama lah. Dia tak boleh sama dengan force yang menarik. Sebab dia resist the motion. Maksudnya dia menolak perubahan pergerakan kotak tu kan. Sebab dia menahan, dia mestilah bertentangan daripada force yang tarik. So dia mestilah ke kiri dan dia terletak pada surface bagi box tersebut. Okay. And then another one is tensional force. Okay, tensional force is the force which the string pull upon the object to which is attached. Okay, so dia mestilah kalau kita ada satu tali dan kita menarik objek, betul? So kalau tengok kat sini, tali ni, yang ni orang ni tarik tali tersebut, betul? So kat sini kita ada tensional force, ini pun tarik, kita ada tensional force, dan sini pun ada tensional force. Okay, so the magnitude of tensional force is the tension. Okay, now kita tengok kepada Newton's law of motion and its application. Okay, so kalau ingat Newton's law kita ada 3, kan? Kita ada 3. Newton first law about inertia, mass. The second law is F is equal to ma, and third law. Okay, so first kita tengok the first law. Newton's first law, an object in its state of rest will continue at rest, or an object moving at constant velocity will continue moving at constant velocity as there are no external force on the object. So means that the total force is equal to 0 apabila the value of velocity itu adalah constant ataupun dia punya acceleration is equal to 0. Okay, so satu objek tu akan terus berada di dalam stationary, atau sesuatu objek yang bergerak mestilah dia bergerak dengan constant velocity, means dia tak ada acceleration. Okay, maksudnya jika tiada sebarang daya yang dikenakan terhadap objek tersebut. This is the Newton first law.
Okay, so inertia. Inertia is the tendency for an object to continue its motion in the absence of a force. Maksudnya, tanpa kehadiran force, dia akan objek tersebut akan terus bergerak. Mass is a measure of the resistance of an object to change in its motion due to a force. Okay, so kalau kita tengok kat sini, contoh yang pertama, kita ada satu cardboard which is kita letak coin pada atas cardboard tersebut, and then kita push out or pull out the cardboard. Okay, and then apa akan terjadi? Coin ni akan jatuh ke dalam cawan. Okay, so the inertia of the coin akan resist change of its initial state. Okey, mana yang keadaan asal koin tersebut adalah dalam keadaan stationary ataupun tidak bergerak. The second one is the pulling a book. Okay, so kalau kita ada satu stack of book and then kita tarik satu buku keluar. Okay, so apa akan terjadi? Okay, the initial buku-buku yang atas ni akan jatuh ke bawah. Okay, so the initial akan try to oppose the change to the stationary situation, which is when the book is pulled out, the books on top do not follow suit. So means that yang ni semua tak akan ikut jatuh lah. So yang ni je sahaja yang keluar, yang ni akan jatuh ke bawah. So this is the explain of the inertia apabila kita menarik buku keluar. Okay, and then kita nak hubung kait between mass and inertia. Okay, satu bakul penuh kosong and then satu bakul lagi penuh dengan pasir. So bakul yang mana yang lebih susah nak digerakkan? Misalnya bakul yang penuh dengan pasir. Kenapa? Sebab objek yang mempunyai mass yang tinggi, dia mempunyai satu resistance untuk dia merubah daripada keadaan dia asal. Maksudnya which is dia keadaan asal dia adalah stationary. Okay, so object with larger mass has a larger inertia to resist the attempt to change the state of motion. Sama juga kalau kita tengok contoh yang ni. Contoh yang ni kita ada seorang tolak troli. So troli yang ditolak, troli kosong yang ditolak adalah lebih mudah untuk kita tolak berbanding troli yang penuh dengan barang. Kenapa? Sebabnya troli yang penuh dengan barang dia mempunyai satu tendensi which is inertia untuk resist dia change the state of motion. Alright. So kat sini kita boleh hubung kaitkan di mana semakin berat sesuatu objek itu, dia punya inertia tu adalah semakin besar. Alright.